एक्सरसाइज 2.2 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द अननोन अपेयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन 2 में जहाँ पर आपके पास अननोन है, जैसे x है या कोई और वेरिएबल b दिया हो या अगर y दिया हो, तो आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप चलें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बेस क्या है, 5 है, और जब बेस 5 है तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तब भी बेस आपकी 5 रहेगी और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 3125, ठीक है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 में हमने क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट लिया क्योंकि यहाँ पर भी एक अननोन आपको दिखाई दे रहा है जो b है। अब ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है क्योंकि हम b की वैल्यू अननोन की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ 27 के आप फैक्टर्स बना लें, b की पावर आपके पास -3 और 4 हो जाएगी, ठीक है। 27 यानी कि 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 बनता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि 3 की पावर 3 ले लें। अब इसको डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में ले आएं तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह आप हम कहते हैं ना स्क्वायर को स्क्वायर रूट से जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, और स्क्वायर जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर से, तो इसी तरह अब आपके पास ये 3 है ना, तो 3 को आप 1/3 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप दोनों साइड पर 1/3 ले लें, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, देखिए ये -3 और 4 है और 1/3, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला -3 और 1/3, ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यह क्या रह जाएगा, -1/4, ठीक है। और इस जगह पर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास, तो ये कैंसिल हो गया तो ये खाली -1 रह जाएगा आपके पास। अब मुझे इस 4 को कैंसिल करना है, तो जैसे हम दोनों साइड पर अगर कभी स्क्वायर होता है 1/2 होता है तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, तो इस तरह दोनों साइड पर आप 4 ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर होता है ना, तो टेकिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों साइड पर 4 से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये अगर 1/4 है और पावर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा, -1, ये से कैंसिल हो गया। अब ये 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो डिनोमिनेटर में आप लेके जाएं, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो b × 1 b और 3 की पावर 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3⁴। अब 3 की पावर 4 का क्या मतलब है कि आपने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपका आंसर 81 आ गया, यानी b की वैल्यू, यानी जो b अननोन था उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 81। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट लिया है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बस हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 125 है 25 है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 5 को 3 टाइम्स करो तो 125 आता है। इसी तरह 25 के भी फैक्टर कर ले तो 5 25 आता है। अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो 3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास खाली x रह गया और यहाँ पर आपके पास 2 रह गया। अब बेसिस सेम है, बेसिस को आप हटा दें और आपके पास जो पावर है उससे को आप जो है रिलेट करें तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.2 है और उसमें से हमने क्वेश्चन 2 का जो है आपने पार्ट नंबर 6 लिया है, ठीक है।
کیونکہ کوشچن 4 میں کہا تھا کہ جو کوشچن 2 میں ان نون آپ کے پاس ویلیوز ہے ان کی آپ نے جو ہے ویلیو جو ان نون ہے ان کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنی. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کیا کریں گے, پہلے ایکسپوننشیل فارم میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تو اتفاق سے بیسس خود ہی سیم ہو گئی, تو y کی ویلیو آپ کے پاس کیا آ گئی 12. ٹھیک ہے. یہ تو بہت ہی ایزی کوشچن تھا. y کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی ڈائریکٹ 12. کوشچن نمبر 4 ہے اور پارٹ نمبر 7 ہے. ہم نے کوشچن 2 ہی میں سے پارٹ جو ہے لیے ہیں, جیسے کہ کوشچن میں انہوں نے کہا تھا. اب یہ آلریڈی ایکسپوننشیل فارم میں, اب ہم ایسے کر لیتے ہیں 256 اور 64 کے فیکٹرز بنا لیتے, پرائم فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں ہم یہ پہلے کر لیتے ہیں. 2 کے ٹیبل پر یہ جائے گا 2 1 ٹائم 2 2 2 ٹائم 4 اور 2 8 ٹائم 16 2 6 ٹائم 12 2 4 ٹائم 8 ہو گیا 2 3 ٹائم 6 2 2 ٹائم 4 ہے 2 16 ٹائم 32 ہے 2 8 ٹائم 16 ہے 2 4 ٹائم 8 2 2 ٹائم 4 اور 2 1 ٹائم 2. اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے پیئرز یہاں پر بن جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پاور ہمارے پاس 4 ہے. ٹھیک ہے. تو 1 2 3 4 پیئرز بنتے ہیں ہمارے پاس, تو اور 4 پیئر سے ہمیں ملا 4. ٹھیک ہے. یعنی کہ 256 کے ہم نے جب فیکٹرز بنائے تو ہم نے 4 کی پاور جو ہے, اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں ڈائریکٹ لکھ دوں 4 ٹائمز ہو گیا اور x اوور 4. 64 یہاں سے آپ 64 کے دیکھیں تو 4 3 ٹائمز. ٹھیک ہے. یہ 1 اوور 64 1 اوور 64 کے بھی فیکٹرز ہو گئے. اب 4 کی پاور 4 لکھ لیں اور پاور میں بھی x اوور 4 لکھ لیں. 4 کی پاور 3 لکھ لیں. یہ 4 تو 4 سے کینسل ہو گیا. 4 کی پاور x آ گئی اور یہ 4 جو ہے ڈینومینیٹر سے نومریٹر میں چلا گیا. اب بیسس تو سیم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو x کا آنسر کیا گیا -3. یہاں پر آپ نے ان نون کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی. کوشچن 4 ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے ان نون کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, مگر اس سے پہلے آپ نے ایکسپوننشیل فارم میں لکھنا ہے. 3 بیس تھا تو یہاں بیس ہی رہا, ایکول سے ادھر جو 2 تھا وہ پاور بن گیا, اور آپ نے لکھا x3 + 1 یعنی x raised to the power 3 + 1. یہ 9 ہو گیا, یہ 1 یہاں شفٹ کریں گے آپ, x3 ہو گیا, یہ 8 آ گیا اور x3. ٹھیک ہے. اب آپ نے سلوشن کرنا ہے تو آپ اس کو پراپرلی لکھ بھی سکتے ہیں ایسے کر کے. ٹھیک ہے نا. 8 کے فیکٹرز آپ کر لیں, 2 × 2 × 2 ہے, x3 ہو گیا, 2 کی پاور 3 ہو گیا آپ کے پاس. اب 3 کو آپ کینسل کس طرح کریں گے, ٹیکنگ کیوبک روٹ آن بوتھ سائڈ ہے, یا آپ 1 اوور 3 سے اس طرح سے پاور کو ملٹیپلائی کریں گے. یہ اس سے کینسل ہو گیا اور آپ کے پاس x = 2 آ گیا. یعنی یہ 3 جو ہے اس 1 اوور 3 کے ساتھ اس طرح سے کینسل ہو گیا تو پاور میں 1 ہی رہ جاتی. تو آپ کے پاس آنسر کیا آ گیا, x = 2. اب کوشچن نمبر 4 میں آپ ان کا 9th پارٹ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے لکھنا ہے ایکسپوننشیل فارم. ٹھیک ہے. یہ ایکسپوننشیل فارم ہے, یہ ہم ایسے بھی کوشچن 2 میں ہم یہ سیکھ چکے ہیں. اب 5 کی پاور 1 ہے تو 5 ہی آئے گا. یہ 3 یہاں شفٹ ہو جائے گا ایکول کے سائن سے ادھر, تو سائن چینج ہو جائے گا. 5 اور 3 کو ایڈ کریں تو کیا آ جاتا ہے, 8 آ گیا. یہاں 2x سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہاں پر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہاں پر آپ کے پاس x کی ویلیو کیا آ جائے گی 4. اب اس میں آپ نے جو ہے کوشچن نمبر 4 میں جس طرح انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, ان نون کی آپ نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہاں پر, یہ تو پہلے ہی ایکسپوننشیل فارم میں ہے, یہاں پر آپ کے پاس 8 آ جائے گا. 2 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس اس کا 2 کی پاور 3 کا مطلب آپ کے پاس 2 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کریں. اب 2x آپ ادھر ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور 1 آپ ایکول کے سائن سے دوسری طرف شفٹ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 7. 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اس کو ڈیوائڈ کریں. x کی ویلیو آپ کے پاس کیا آ جائے گی 7 اور 2. چاہیں تو آپ کیلکولیٹر پر اس کو مزید سولو کر سکتے ہیں. آپ کا آنسر آ جائے گا 3.5.